As you know, all of you, and it's one of our board members, and also as I shared yesterday, that Marcos was very key in shaping Forever Sabah and why Forever Sabah is the way it is. One of my closest allies was Anne, and she sent her warrior to the ground. I met Anne and Yogi at the same time actually in 2004, and I didn't know on that day that I was going to meet sisters and allies for life. You've heard already from Felix, you've heard from Jenny, from Bani, from Yogi, and then there's Anne, the big sister, the big mama. I always call her the matriarch of the indigenous movement. So she became the one who built the organization. Why is the organization important? It's the ruang, it's the room, it's the institution for everyone to be in, to fill, for the work to fill, right? Because you can have activists, you can have an army, tapi kalau tiada umbrella dia, tiada dia punya bilik yang selamat dan ditadbir dan lain-lain, then you won't have a home. So this was a woman who built a home, and it's the home where all of these people started, and dari sana, dari home itu yang derang kuat kerja derang, dan derang pergi merantau ke sekeliling dunia, tapi itu yang home. So that role of that person, that's why I say matriarch, is very, very essential. A lot of us can be activists, we can be amazing, we can go and wield swords all over the place. But if you don't have a safe space, a home, it will really, really make the difference whether you're effective or not effective. When we build coalitions today, a lot of our movements, we build coalitions, whether it's the Pan Borneo Highway or anything. The first person I will look for is her. This is how connecting to the work of Pakros and the network that they work with across Sabah is what helps us to be grounded. Otherwise, we are, talking about nothing. So I'm glad she's the last one that you'll hear from in these 3 days. So this is the bridge to from the organizer to the institution. How you lead the institution in a community organizing way. Meaning she wouldn't do it in a top-down, in a unilateral, dictatorial manner, because it's on the basis of the community organizing principles. Yeah. So I'm gonna hand over to you, Anne. Sekali lagi terima kasihlah Kepingosian, good morning kepada semua.
saya sangat gembiralah karena saya dapat peluang ini untuk berkongsi berkaitan dengan kerja-kerja kami, terutama sekali dalam membangun masyarakat lah, community organizing. Dan you have heard from I think Yogi is there. She is considered to be our CEO master trainer. Dia yang push us. And then ada juga Ricklen and Jerica di sana bersama-sama. Dan kamu sudah juga dengar perkongsian daripada Felix dan juga Jenny. Saya ingat mereka sudah memberi banyaklah dan secara mendalam apakah pengalaman-pengalaman mereka, bagaimana kami kenapa kami buat ini CO, ini community organizing as a tool ataupun approach, ataupun kami bilang kerja utama program asas di dalam pergerakan kami di PAKOS lah, ya. Jadi saya telah diberikan oleh organizer berkaitan dengan tajuk saya adalah ini community organizing lah and leadership. Jadi I will saya tidak pastilah, tapi I will talk more on how we through the work community organizing work kami telah saya buat pemerhatian bagaimana community ataupun masyarakat lah, ahli-ahli masyarakat di dalam kawasan kami dibentuk di dalam dari segi kepimpinan. So itu bagi saya sangat penting, dan pada pagi ini I will talk more about that lah. So sebelum itu mungkin saya tidak pastilah kalau ada yang telah membuat cerita sedikit pasal PAKOS. Jadi ini peta ini kami punya kawasan jaringan kampung-kampung yang pernah kami lalui, pernah kami bekerja sama, dan ada yang bekerja sama secara jangka masa panjang, terutama sekali dengan ahli-ahli community. Ada juga yang pada suatu aktiviti saja. But inilah peta dia. Ada yang baru lah, tapi ini yang peta kami yang ada, belum kena update juga nih. But the story of PAKOS is kami juga bermula dengan sebuah organisasi yang kecil. Pada 1986 kami bermula sebagai satu trading license. So there was a funder who wanted to give some money for us to do work in the community, but they don't want to give to individual. So untuk itu kami telah register dengan menggunakan trading license di pejabat daerah Penampang saja, and it was orang bilang it's a joint partnership license, RM25, Yogi dan Jenny pada masa itu, 1986. So we through that license we were able to do a lot of work, and I think from there the funding was able to come into Sabah to PAKOS, and then we started to do, because the first work that we did, we have so many program in PAKOS, but one of kerja yang kami buat pada masa itu adalah community organizing lah, dan masa itu Jenny lah yang buat. Yogi was still in the university, so we use the trading license to open a bank account. But as time went by, orang bertanyalah, RM25 partnership 2 orang, mungkin itu tidak begitu credible lah. So we went through a lot of
search lah bagaimana kita mau memantapkan organisasi. Dan pada masa itu actually keadaan di Malaysia untuk berdaftar di ROS, because that's in most of the organization we say we will register with the Registrar of Society, but macam susah masa itu untuk daftar sebagai ROS sebab ada banyak keperluan dia. So in the end ada kawan yang bagi tahu we can register as a trustee that time. So masa itu kami belum tahu bagaimana mau daftar dengan lain-lain lah. So ini kami dengar dan ada kawan kasih tunjuk dan kami berdaftar sebagai trustee. Dan itulah sampai sekarang. Kami cari nama dan we just went through, we came up with our what we want to do and we registered. So since then we just continued with our program. We have so many programs from community organizing right to also emergency response and also helping undocumented communities to look for their document. And we find that working with partner organization, with different organization is stronger lah. So as Cynthia was saying, when FS was because we were working with LIB, but when she wanted to form this a new platform, build a new ship to work in Sabah, kami rasa itu satu yang sangat bagus. Dan itulah dari we feel that it's really something, a new development in the context of working with community. So itulah bagi kami, bagi saya lah personally, I really support the formation of FS, and I can see dia punya engine pun lebih besar itu FS. Sebab PAKOS is a community base, dia kecil saja, walaupun dia luas kawasan dia. But over the years we started actually working in 1 or 2 areas saja, macam di Pinampang, di kawasan Tampasak, where the community was menghadapi masalah di pembinaan empangan. And that time kami pun melihat banyak isu. We actually didn't start with just focusing on indigenous community. Kami punya kerja pun luas. Kami lihat street kids, kami buat theater, semualah. Lagi masa itu kami pun masih muda, masih banyak tenaga. So we had so many, we were involved in many things, and only when I think about 1991, when we registered as a trustee, then we begin to focus more on working with indigenous community, and that's the time when we also went through that next level in regional level, working with AIPP and also at the international level, where we work with other indigenous community all over the world. And then we had the decade of indigenous people, and baru work towards the formation of having the United Nations Declaration for Indigenous People. So itu kami punya perjalanan lah di dalam membentuk organisasi. So kalau kamu tengok di sini, kami sekarang bekerja di kawasan 25 kawasan lah, 25, I think almost all the districts now. Dan lebih daripada 100, sini saya tulis 148, 148 villages, but I think we are working more with that. Mungkin lebih banyak lagi nanti itu kami punya renewable energy to UK Pact punya project itu jadi the next phase, then we will expand more to more kawasan lah. But the good thing now is at that time when in the 90s kami tidak ramai kawan, and the work macam it's quite lonely, the journey is quite lonely.
now saya rasa banyak kawan sudah. Ya, banyak kawan, banyak organisasi, and also one of the things that I find very sangat bersemangat is lebih ramai orang muda. Seterusnya yang saya mau share, so dalam proses in community organizing, one of the aim is to build leaders. Macam itu paling penting dalam thing as you hear from Yogi, Felix, and Jenny, building leaders at the community level is one of the key work that we need to do, and building alternative organization kami bilang. So dalam konsep membina kepimpinan ini, building leaders dan building alternative organization, because di kampung-kampung community tidak ada platform untuk bertindak. So they must have a group. They need to group together to address the issue that they are facing. So kami mesti bentuk ni what we call a community organization at the grassroots level. So kami panggil PR ataupun pertubuhan rakyat. So di dalam slide ini kamu nampak ada banyak pertubuhan rakyat. Ini dari, kalau tengok dari utara itu di Kudat ada dua itu PR Komburongo, Menungkus. Kalau di kawasan utara di sebelah Pitas ada PR di Kanibungan dan Kitukod. Dan kadang-kadang di kawasan seperti di Tongod ini kan, dia kalau macam Komburongo ada nama dia apa? Kalau di Tongod itu dia ada JGPT. So it's a ini singkatan nama EJK nih, Jawatan Kuasa begini, perjuangan tanah. So kadang-kadang ada juga macam di kawasan zon Kinabalu itu ada PR Rumantai, ada di Mangkadait, di Monggis, di Nunuk Ragang. So dan ada juga di kawasan di zon utara itu Kelab Belia Kampung Gana. So it's a group of Belia. So at that time, sekarang selepas beberapa tahun mungkin yang Belia itu sudah jadi beliau lah, but masih juga nama dia Kelab Belia. And ada di kawasan Telupid, di Kepuron. Kalau di sebelah Kinabatangan ada di Balat, Kuamut, dan dulu ada juga di Sukau, tapi tidak pastilah macam mana sudah ini di Sukau. So kalau kawasan pendalaman itu ada G5 Simbuan. So ini G5 ini gabungan 5 kampung Simbuan. Mereka ini membuat perjuangan tanah juga. Ya, ada di Alablanas dan di PR Tataba. So kalau di Pensiangan belum ada nama, tapi dia panggil Pensiangan saja. Tapi di sini di kawasan Pegalungan Pensiangan ada beberapa pertubuhan rakyat sudah yang dibentuk selain daripada ini. Dan ada di Ulu Temani, di Alutok, and then di Ulu Sinagang, ada juga di Kelampun, Piroton Ragaling, dan Mamakat di Bundu, di Teriani Tinipot, dan ada di Kipovo, Mukakas, Koki Kito, Tagudon. Ya, so kalau kamu tengok banyak sudahlah, most of the kampung ada dia punya pertubuhan rakyat. Ada yang menjadi lebih kuat, macam dia becomes registered themselves with ROS, and mereka the leaders are able to bring the pertubuhan rakyat that they build to another level, yaitu macam PR sini di Kiau, di Gompito ini, mereka berdaftar dengan ROS, dan akhirnya mereka juga dapat dana dari kerajaan. So itu satu contoh lah di mana kepimpinan itu menjadi mantap, dan akhirnya dia
dia berdaftar sendiri and become one of the strong organization that supports the other community. Dan ramai daripada pertubuhan-pertubuhan rakyat ini juga bergiat aktif di dalam jaringan orang asal se-Malaysia, JOAS. So they register themselves in JOAS as a member. Sebab PAKOS ini bukan what you say a membership organization. Kami tidak ada ahli, jadi it's just an NGO. Kami berdaftar begitu, dan kalau macam jaring kami, we just call this as our jaringan lah, jaringan kerjasama. So bukan ahli PAKOS. So dan satu lagi, ramai juga ada juga organisasi ini yang PR ini yang macam Gompito, dia terus naik menjadi stable dan able to be more independent. Ada juga yang terus timbul tenggelam, hilang, tiada sudah, dan they are not active. Kami jemput mereka pun mereka tidak datang untuk buat itu activity lah. Ada juga yang aktif saja masa isu mereka itu kuat, dan akhirnya kalau semua isu mereka selesai, mereka pun dormant, tiada sudah. Ada juga pertubuhan rakyat yang begitu tidak naik macam Gompito, tapi dia continue to be participate. Ada juga yang hilang, timbul, lepas itu tenggelam balik. Macam ini macam di Pitas, bukan di Pitas, di Tampasak itu. Actually, after the issue was down, macam lebih kurang they felt that they got what they want at that time, and then mereka itu PR dia pun tidak aktif lagi lah, dia diam-diam. Tetapi baru-baru ini ada lagi project baru, sebab cerita derang belum selesai, berkaitan dengan kawasan sebab mereka kena empangan, dan ada ini PAS lagi project, dan mereka timbul lagi, ada aktiviti lagi derang. So itulah macam hidup, the life journey of an organization at the grassroots level. It's very much related to the leadership also and to the community, which nanti saya akan lihat satu-satu sebagai contoh lah. So slide yang seterusnya yang saya mau kongsi di sini adalah ini kami punya map, di mana itu kami punya Community Learning Center CLC. Community Learning Center ini adalah satu di mana kami dibina oleh community untuk tempat mereka belajar lah. But I have actually marked where we had, because di dalam community organizing ini kami mesti ada dalam latihan CO ini kita mesti ada pusat, maksudnya pusat latihan di mana pelatih-pelatih, the trainees will go to that area to learn about the principles of community organizing and live with the community, supaya mereka boleh menghayati dan menggunakan itu prinsip-prinsip yang mereka belajar secara teori. Dan saya simpan nih star dia, macam star itu adalah pusat-pusat kami, di mana kami buat nih latihan community organizing lah. So yang pertama itu di sini di Tampasak. Kami me, Jenny and Felix, we are all the first batch of community organizers. Kami sebenarnya PAKOS pada masa itu belum ada program, we are just beginning, and we went to the Philippines actually to learn community organizing. So dan kami punya tempat latihan praktikal kami di Tampasak. Dan masa itu karena mereka ada isu menghadapi kampung mereka akan menghadapi pembinaan empangan lah. And then
kami juga selepas itu ada juga pergi di kawasan lain, ada di Liu, ada juga latihan di sana. Ada juga kami buat latihan di Tongod, pusat dia lebih kurang di Mininsula di sini. Dan ada juga kami buat di Kuamut, di Kinabatangan. So more or less kami punya pusat latihan itu Kuamut dan Balat di sini. Then we actually after Tampasak, actually we went to Keningau, we went to Kampung Dalit, Kelampun, and Kelampun, those area in Su. The community at the time was being faced with the opening, losing their forest, their land, because there was the big opening of the kelapa sawit di kawasan di sana. So we took the opportunity, community organizing ini yang kedua lah. Saya ingat selepas Tampasak kami pergi Dalit. And ada juga kami pergi di Crocker Range buat latihan dia dan berpusat di Buayan, and a few ada kampung di Crocker Range lah, ya. And di kawasan Paitan di Kampung Lakang and Batangon, a few villages here. And another one is in kampung di Pagalungan Pensiangan, I think Kampung Lerung, Sikalabanan, all the villages along the river. So ini yang masa kami buat latihan ini adalah yang kami buat 2 tahun. So 1 year theory, 1 year practical. So kami sudah tukar sedikit. Yogi bilang Garang Jarika punya latihan is CO 3.0 kah? Saya pun tidak pasti lah. 3 bulan saja. Ya, so these are the villages. So kalau macam saya tengok, lihat kembali dan relating to my also my sharing this morning, di mana we need to build leaders at the community level. Kalau saya tengoklah cerita macam Winnie, one of those who were from Tampasak. Dia seorang wanita, masa kami kenal dia masih muda, dia belia, belum kawin lagi. She was one of those trained as a community organizer by us, like me, Jenny, Felix. We were trained in the Philippines, community organizing. Then so we had to have our training field di Kampung Tampasak and train people there to become community organizers and to train them to become leaders. So Winnie is one of the leaders there lah, masa itu, masa belia. So the issue that they faced was the time mereka ini sebenarnya macam ini NCA juga yang ini Nature Conservation Agreement yang sedang Dr. Jeffrey buat ini. Ini pengkaji pun datang di Kampung Tampasak, pura-pura ambil air, tidak kasih tahu yang kampung mereka akan dibina empangan. Orang kampung tanya, kenapa? Apa kamu buat sini? Oh, kami mau buat kajian air, dia bilang. So itu kampung pun, relax saja. They didn't know. So macamlah keadaan kita di Sabah sekarang. Oh, baguslah. Kami mau buat ini tempat air di sini supaya dia cakap semua yang bagus-bagus. Supaya orang kampung dan orang bandar mendapat air yang cukup. Little did the community know that they will be the victim of that dam, that their village will be submerged. So, Winnie lah masa itu, tapi saya tengok dia karena latihan itu, dia telah dibina dari segi keupayaan from as a leader to be able to speak up, and eventually instead of the community akan dipindah ke Tawau, satu skim di Tawau, they were able to negotiate and further down lah, because dia punya kampung kena submerge, they were able to, instead of going to Tawau, they can still stay not too far from the village, very small space, in Kampung Babagon also, they still call it Tampasak Babagon. And
masa itu dia punya rumah pun kecil saja, very small, one room, one kitchen, macam kalau bilang macam kandang ayam sajalah dia orang bilang. So the community organized and they speak up and negotiated to have a bigger house, more dari segi compensation for the land that they lost. So Winnie help and lead the community to do that lah. She played a very major role. And now saya tengok Winnie is able to help ni Ulu Papar. They are now again facing another dam being planned in Penampang, di Ulu Papar. So I see her going to macam bagi ucapan lah, bagi semangat lah kepada community-community di kawasan Ulu Papar lah, dan macam bercerita tentang pengalaman mereka. So itu satu daripada hasil daripada CO itu, CO work, membangun masyarakat itu, pembinaan kepimpinan, kita dapat membina seorang pemimpin yang bukan saja membantu community dia, tetapi dia boleh membantu community yang lain, dan yang menghadapi isu yang sama lah. And saya ingat Winnie was saying at that time, dia sebagai pemuda, youth, dia pun tidak tahu apa-apa. Dan tapi over the years lah she has learned. Ini pula di Kampung Dalit, actually adalah satu kawasan di mana dia timbul. Dia masa kami buat community organizing with just Kampung Dalit and a few contiguous kampung. Lepas they couldn't tahan the kelapa sawit punya plantation. So kalau kamu pergi sana, sad lah kamu lihat tiada sudah forest derang sedikit sudah, and derang punya air pun tidak bagus. Ada improvement lah, jalan raya sekarang bagus sudah. Mereka ada electricity lah. Saya pun tidak ingat tahun, I think about 25 years ago. Dan itu kepemimpin dia di sana pun macam gave up. But then we moved to another village nearer to Kampung Dalit, Kalampun lah, di mana kami membuat satu community learning center. Sebab di Kampung Dalit pun ada community learning center juga, tapi karena community gave up, macam tidak apa sudah, kami and we moved to Kalampun and we build the CLC sana. And Regia, one of the staff here in Pakos, is from Kalampun, but at that level in the kampung ada juga banyak pemimpin yang sudah naik, macam Jelly, dia menjadi pemimpin di kampung rujukan. Then she was able to actually convince her husband to also participate in the community organizing training. So dua-dua husband and wife ini yang kena train CO di Kalampun. So macam itulah, kadang-kadang ada masalah di satu tempat, kita keluar, kita buat di satu tempat. So it's the continuous ongoing journey of building leaders lah. And so saya tengok di Kalampun, Sito and Jelly helping the community in trying to address the other same issue di community yang dekat-dekat dia lah, ini kawasan Murut. Kalau di Liu, I think Cynthia also know this area. Kawasan di jarang minyak tanah ini mereka hilang karena ini Gazette Safoda. And ini pun satu kawasan latihan kami, di mana already trying to macam mereka sudah hilang lah dia punya tanah. Mereka punya tanah sudah kena Gazette di bawah Safoda, and macam itu kampung pun macam lost lah. Ya.
So we were able to build community leaders di sana. Wanita juga ini Mengulias kawan si Raini. Raini is also a leader, but I will speak about Mengulias sebab Mengulias ini seorang ibu, tidak ada pelajaran juga, maybe dari segi formal, pelajaran dari formal, but she's a master weaver now. Weaver itu dia punya kain tradisi. And as a result of the community organizing, this very dormant lady, because they want sana di issue dia itu karena itu kayu akasia dan punya air sangat susah in Pitas. Macam sana many of the kampung dan mereka membeli air ini. But ini Kampung Liu, because it was organized, they were able to macam secure dia punya apalah tadahan air yang kecil untuk sumber air, at least mereka masih masih mendapat air. So in the long process, after the community organizing, kami dapat bekerja sama saya ingat sama-sama dengan Cynthia, we try to enrich the tadahan air dia supaya it will become better and macam lebih kukuh lah. And I see during the very long drought, Kampung Liu was the only community, because during the community organizing training kami buat satu tangki simen ba. And so that was the only source of water that the whole villages around Bangkoka Peninsula yang ada. So banyak orang yang dari kampung lain datang di Kampung Liu untuk ambil itu air. Ada satu masa yang kemarau panjang. But the good thing about si Mengulias ini, dia masa itu kan ada satu ketua anak negeri, ini lelaki kan, he wanted to open the area sana mau tanam kelapa sawit, dan mereka berani, all these are women, mereka coba tahan itu, pergi cakap sama itu ketua anak negeri, mereka tidak mau dan tahan itu kawasan dia, defend the water catchment. And the KN has a gun, ada sinapan mau timbak derang, tapi itu wanita kan derang tidak berganjak. Dan so you see, because of that they were able to have water even in a long drought. Dan ini Mengulias, dia punya suami ketua kampung masa itu. Tapi sekarang sudah bertukar. Sekarang si Mengulias sudah jadi ketua kampung. Suaminya sudah retire, tidak ketua kampung lagi. So it's one of those, I say, I'm using as an example lah, macam kalau kepimpinan itu dibina at that level, mereka boleh memberi banyak sumbangan kepada community daerah. Di dalam aktiviti Pakos memang dia tidak mau travel lah, dia di kampung saja. Tapi kalau kami ada masuk sana, dia masih aktif lah kerja-kerja di sana. And kalau satu lagi, kalau saya pergi di Tengod, di Minunsu, building the leaders there in the community organizing juga sangat bagus, sebab masa itu we went into the village because of the issue tanah juga ini, Tengod case. So itu Tengod case itu sangat famous, but because of the community organizing work, derang boleh tahan berjuang selama 15 tahun. And we were able to build leaders so that memang banyak isu lah di dalam community itu, banyak perselisihan faham dalam perjuangan itu, tapi mereka karena ada core of leaders, mereka dapat bertahan dan in the end were able to negotiate with the company and got their land, and I think in the court dia tidak menang lah because it was settled out of court, but what they wanted to, instead of losing everything, they also got back dalam bayar tanah lah di Tengod. And macam Paulus ini adalah seorang yang pemimpin baru-baru ini, dia kena elect menjadi pengerusi jaringan orang asal
se-Malaysia says in the JAWS. So ini pun satu kerja yang lama lah. So masa community organizing training itu ada 2 tahun, but with the work continued for about 15 years. And I think finally saya mau berkongsi juga berkaitan dengan ini satu lagi di Kampung Lakang Paitan. Di Paitan ini is one of those area yang sangat ketinggalan lah. So pemimpin pun macam sangat kurang di sana. So we had actually we got to know Justin because of a court case, and then dia pun ikut ini latihan CO, dan dia lepas latihan itu dia balik di kampung dan dia sedang apa itu get aktif di dalam projek sosioekonomi lah dengan wanita-wanita di sana. Dan satu daripada yang saya ingat tentang Justin ini sebagai pemimpin, sebenarnya during the PH gitu ya, sebelum nih PN government, he was actually appointed as one of the wakil ketua anak negeri juga, and banyak case child marriage di kawasan utara, di kawasan Paitan ini. And so I remember one of the things that Justin helped us was because satu daripada kerja di dalam membangun masyarakat ini adalah gender awareness. So at one time Sawo called us in Pakos that a nurse in Pitas Hospital found that a girl baru tingkatan 2 is pregnant and to be married off by the family. So inilah kami kontak si Justin as a community organizer and try to talk to the family supaya itu budak tidak dikawinkan kepada orang lah. Tapi in the end, in the process of doing this work, we found that actually there is a syndicate untuk kasih kawin ini local girls. So what they do is these are gullible atau young and experienced girls in the kampung. Ada mungkin ada orang pendatang, orang bilang for this case ini pekedai daripada orang bilang orang Pakistan, and what happened was she entice her, give her present, then in the end she, I think we call that rape because she's underage, and then she got pregnant. But apa yang kami find out was when the girl was pregnant, there was another lady that helped kasih like look after the girl. Jangan kasih hantar pergi hospital, pastikan itu keluarga tidak tahu until the pregnancy is like 7 months. So baru dia macam jarang tahu, so baru pergi di hospital di Pitas, baru ada case macam ni. So people like Justin, we rely on them to help us to selesai macam case-case beginilah. Quite difficult case to handle in the village because we are very far. We cannot go to Paitan, but it's very important to have people like that, our connection to help us to find solution for apa tuh, for issue-issue macam ni. So dari segi itulah, dari segi community organizing itu, membangun masyarakat, pembinaan leaders itu sangat penting, and itu satu pendekatan sebab ada banyak cara kita membina leaders. There are many ways, but community organizing is a tool that we can use to work with people because ada dia prinsip-prinsip dia. Macam yang saya tahu Presiden Obama pun dia belajar community organizing skills in working with people. So I think bagi saya itu adalah satu yang bagus lah untuk kita belajar juga. Nah, habis sudah. So, Ketahuadan, thank you very much. Ini gambar tentang Ulu Papar nih.
ini akan submerge by the Kaiduan Dam sekiranya dia apa itu jadilah. So we are still doing the community organizing in Ulu Papar, trying to get support from a lot of people. Memang banyak challenge lah in terms of working with community. Semua ini yang saya highlight itu beberapa orang saja. Nanti kamu boleh tanya saya soalan lah, banyak cabaran itu. Oke, itu saja. Thank you. Benar ada situasi gak di mana kita engage the community kan, and then there are issues that come up, and then it is better untuk kita tarik diri atau remove ourselves from that community. And kalau ada, what usually is done lah to minimize the damage, macam tu. Ada juga kami isu-isu yang tertentu yang kami pernah hadapi lah. Kami actually was helping WWF doing jarang ada project di Tambunan tu sebelah Tambunan Road that goes to Ranau. Saya pun tidak ingat apa dia punya kampung tu, ingat. So there was an issue because when we enter, we normally try to help to organize the community to ensure that they participate in the activity. So at that time, that case itu, we were supporting WWF in their punya activity to implement their punya activity. So our job was to organize the community so that they will be able to participate in the project that was implemented by them. Tapi ada satu isu yang come up sehingga itu project team kena saman satu kerbau. Ada kesilapan derang lah mungkin itu proses dia. So in that case terpaksa kami tarik keluar dari kampung itu, macam isu yang begitu. So sometimes it's good if there is difficult, it's good to macam mau pergi battle ba ini. Mau pergi berperang kan. It's good to sometimes kalau kau tengok keadaan tidak ngam, kau mesti withdraw and think again, reflect lagi, pikir lagi, apa lagi strategi. iPhone and level sini kadang-kadang kan saya rasalah kalau ikut pengalaman sendiri, kadang-kadang kalau kita masuk di kampung tuh kita engage itu community dengan spirit untuk memastikan kita yang tertinggal, bahkan we want to make semua orang dengan terlibat. Kadang-kadang macam itu ada disrupt untuk kaum di kampung terlibat. Jadi kadang-kadang perkara macam itu dia disrupt to power balance di kampung. Kadang-kadang dia mencabar status quo di kampung itu sampai kadang-kadang tidak kena suka lah, sebab after so long orang yang tidak suara tiba-tiba ada suara sudah. Jadi orang yang sudah lama berkuasa itu macam it's bound to happen selalu. So mau minta sajalah pendapat Tuan N macam mana, sebab it's bound to happen. Itu salah kami. Power balance di dalam sebuah kampung itu akan disrupted lah. Memang, because kau pergi kacau itu apa kan? Itu kepimpinan sana, dia sudah jadi bos. Kau mau kasih jatuh dia, ya. Sebab itu traditional leaders gets kita menggugat itu pemimpin tradisi bah. Sebab saya ingat I tell you one example di kampung saya sendiri di Kipovo. When I first went in, ada satu pemimpin wanita saja sana. Everything she control. Dari gereja, dari
parti politik, dari semua di kampung. Suara dia sangat kuat. Dan semua wanita-wanita lain, derang tidak boleh cakap. Dia saja. Dan if anything come into the kampung, dia melalui dia. Tetapi after community organizing work, we build so many women leaders di kampung. Dia sekarang diam sudah. Nah, but memang initially the leaders, traditional leaders, will be very unhappy. But you know, when you build enough allies, yang traditional leaders itu yang tidak suka kau itu, nanti dia akan menjadi kawan kita. Dia akan nampak. Tapi dia ambil masalah kadang-kadang. It all depends on the community, itu ethnicity dia punya culture dia, itu juga memainkan peranan yang penting. Sebab di dalam community itu ada yang memang ada yang keluarga elit di sana, ada pemimpin tradisi di sana. So itulah penting itu analisa kampung. Itu yang CEO kena training untuk buatlah, mau buat tuh analisa, buat reflection, and then looking at the power structure. Saya punya soalan adalah berkaitan dengan jangka masa kandungan untuk sesuatu project yang ataupun satu program yang dikendalikan oleh CEO ataupun fasilitator. Sebab jangka hayat untuk memimpin ataupun jangka masa untuk memimpin sebuah community itu ada dia punya masa mengikut time frame kita punya project yang sudah ditetapkan dalam kita project. Dan kalau dapat Puan Ange kongsikan berapa lama sebenarnya jangka masa diambil untuk memastikan satu community itu dia betul-betul sudah faham dan betul-betul sudah boleh berjalan berdiri sendiri. Ya, tipe masa yang diambil lah. Ya. Kalau kamu engage ini community, memang dia bilang dalam project itu ada jangka masa dia. Macam kita punya project, contoh macam kami ini ada kami dapat dana daripada European Union, ada 3 tahun saja. Project itu hanya 3 tahun. But actually engaging with community itu kayak macam berkawin ini, tapi tiada cara punya. Dia macam kau menjadi sebahagian daripada keluarga dia. Mungkin project itu sudah habis, tetapi hubungan kita itu diteruskan. So contoh macam di Balat, ini di Kinabatangan di Balat lah. Itu pusat latihan kami dulu. Walaupun tiada sudah apa-apa kami di sana, tiada project, tiada apa-apa, tapi kami masih ada hubungan dengan orang-orang di sana. Kami kalau hari raya kami akan hantar greetings, kalau Christmas derang hantar, kalau derang turun di KK derang cari kami, macam tu. So it's kind of like a long process lah. Jadi kalau kita sudah mengenali mereka, kita memberi sokongan yang berterusan. Bukan mestinya project itu sokongan dia. Motivation, cakap macam positif kah? Kalau kita dengar apa-apa berita yang mungkin mereka tidak tahu, kita bagi tahu derang. Masa pandemik ini kita tanya, oh apa kabar, macam mana kamu di sana? So they feel that we are showing their concern. So itu bagi saya itulah cara kerja dia. Macam susah juga mau cakap itulah yang ada bila berapa lama, tapi memang di dalam project Hayat project itu ada community yang cepat dia belajar. And tidak banyak masalah di dalam kepimpinan. Tapi ada community yang memang macam rosak sudah kan? Banyak sudah yang banyak layers of
isu derang kan itu memang lama lah. Ya, so itulah tiada juga yang bilang berapa lama itu. It all depends on the community, that specific community. Dia punya budaya pun penting.